Thanks, man. Isang vitamin. 비타민. 네. 싹도? Oh, galing. Thank you, ma'am. Lagi pong mag-ingat at lagi pong magsuot ng mask. God bless. God bless. Thank you. Everybody ready? 필리핀은 현재 코로나 바이러스로 인해 대부분의 지역이 봉쇄되고 있습니다. 마닐라에 살고 있는 꼬마들이 지역 봉쇄가 되기 전에 이곳을 방문했습니다. 필리핀의 안전과 치안이 정상화될 때까지 앞으로 많은 시간을 같이 있게 될 것 같습니다. 오늘은 아이들과 함께 마스크 나눔을 해보려 합니다. 팽이 와. Ano yan, this one? This is vitamin C. 비타민 C? Yes. together na lang? Yes. And tapos yes. Ay, ako tatlong mas. Tatlong mas. Then, Ano to? Isang black. Isang black mask. And then, isang gamot. and then, Isang vitamin. vitamin, And and then, tapos na? Tapos na? tanggapin niyo pong gift namin. Sana maging masaya kayo. God bless. Mag-alis mo na kayo. Mag-pray ka. Ano gagawin dito ta? Eh, buksan na ito sila. Magdano ang kasi... Itano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, di ba dito Korea? Ito Philippines. Ang ibig sabihin ng butterfly, di ba yung butterfly, pupunta sila sa flower. Tapos, nagdadala sila ng seed para gumanda yung flowers, di ba? Ibig sabihin niyan, yung Korea, nagbibigay din ng tulong. Kaya, ibig sabihin ng butterfly, bibigay ng tulong para sa flower. Okay? Okay. Okay po. Okay po.
Let's see. Took it out. 샹샹 다다. 하민아. 응? Ito na. Thank you po. Kain. Masarap? Opo. 사실 이 꼬마 숙녀들이 포장한 마스크의 가격은 개당 약 100페소. 필리핀 마닐라를 제외한 나머지 지역의 평균 일당은 400페소 언저리. 물가 대비 저런 마스크를 서민들이 지속적으로 구매하기에는 무리가 있어 보입니다. Gusto po namin makatulong sa tao dahil sa coronavirus. Sana po mawala na po ang coronavirus. Kahit sa ganitong paraan, makakatulong po kami sa tao. Thank you po. God bless. Suotin niyo. Okay ba isa? Tara na? Tara na po. Tara na? Tara na po. Let's go. Ito mask na. Mask. Ito mask. Thank you. Wow. Bisa. Ayaw mo daw? Meron na lang. Dangerous. Oh, thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Sir, video. Okay. Take care. Para kasama ko kayo. Take care. Wait lang. Ako? Thank you. Kuya, face mask. Face mask. Okay po. Yan na. Face mask po. Thank you, ma'am. Salamat po. Ingat po.
Yeah, mask. What's this? Mask. Ah, okay, thank you. Always wearing. Thank you, my friend. Thank you. Thank you so much. Yeah. No mask? Hey, thank you, sir. Thank you, sir. Marami. Thank you. Yeah, marami din. Thank you, sir. Thank you. Yeah, mask. Mask. You wearing mask? Mask na. Yeah. Where tayo ka where? Thank you. Ayun, pahingin mo rin ako. Sakto? Oh, galing. Alam pala na po nga eh. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. very much. Okay, thank you. Di ba ba? Oh, stop mo na dyan. Sa baba. Doon. Be! Face mask. Mag-face mask kayo, ha? So, face mask po. Thank you po. Thank you. Kuya, face mask. Face mask. Face mask. Mask. Wearing na lang. Take care. Kuya, face mask. Thank you po. Magsuot po kayo ng mask. Salamat po. Thank you, ma'am. Mabes po. Thank you po. Thank you. Face mask. Face mask. Wearing na lang. Kuya, suotin niya po, ah. Kuya. Walang mask? Walang mask? Mask, face mask. Thank you. Always wearing, okay? Yeah, always wearing. Huh? Dangerous. Yeah. Mask. Kuya, mask na lang. Hi, sir. Mask. Yeah, how about that? Bangkos. Yeah. Ah. Dalawa, di ba? Dalawa, Yeah. sir. Face mask. Thank you, sir. Thank Always you. wearing, dangerous. Yeah. Face mask. Christmas free. Thank you. Always. Okay, sir. Welcome, sir. Balik ba ako? Ikaw din, it's dangerous. Dangerous. Yeah. Wala ako, wala. Ate, sasakay. Kahit na nanay ni. Ako may kimpay mo. Yes. Yan. Oh, awak mo. Maganda. Awak mo. Always. Always. Yeah. Yeah. Take care always.
Yeah, face mask. Suotin niyo po. Oo. Thank you. Yeah, come on. Thank you. Maraming salamat. Yeah. Siya also. Yeah. Thank you. Dito also siya. Thank you very much. Meron pa kayo? Tingin na ako dalawa. Yeah. Ikaw also. Yeah. Actor. Only two. Yeah. Thank you. Yeah. Always take care. Yeah. Thank you very much. Yeah. Always wearing. Yeah. Thank you. Yeah. Lagi pong mag-ingat at lagi pong magsuot ng mask. God bless. God bless. Thank you. Always wearing. Yeah. Share na lang kuya, share. Marami inside. Share na lang, share. Share. Yeah, share na lang. Marami naman pala yan eh, tanga. Thank you, sir.